السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين رواه متفق عليه. وفي رواية ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال أريدت علي الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد من غضوا رؤوسهم ولهم قنين رواه بخاری و مسلم. جو حدیث رسول میں نے آپ کے سامنے پیش کی، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم کو واعظ دیا، ہم کو نصیحت کی، ہمیں خطبہ دیا. ما سمعت مثلها قط. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایسا دل کو ہلا دینے والا خطبہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں دیا. یعنی خطبہ آپ نے ایسا دیا کہ راوی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خطبے میں جو باتیں ہم نے سنی، آج تک ان باتوں کو کبھی ہم نے اللہ کے نبی کی زبان سے نہیں سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم. آپ نے کہا اے میرے صحابہ، لو تعلمون ما اعلم، جن باتوں کو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لیتے، لضحکتم قلیلا، تو تم بہت کم ہنستے، زندگی میں تمہاری ہنسی کم ہو جاتی، ولبکیتم کثیرا، اور تم زندگی بھر زیادہ روتے. اب دیکھیے اس خطبے کا اثر، نبی نے جو بات بیان کی نا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی جس میں آپ نے یہ باتیں بیان کی کہ جن باتوں کو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ ان کو جان لیتے تمہارا حال کیا ہوتا، تم زندگی میں بہت کم ہنستے اور زیادہ تم روتے. صحابہ کہتے ہیں اس خطبے میں جتنے لوگ صحابہ اکرام موجود تھے، فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہهم، تمام صحابہ جتنے لوگ اس خطبے میں موجود تھے سب نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا. کیسے ڈھانپ لیا؟ اب یہ کب ڈھانپتے ہیں؟ ڈھانپنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی آدمی یا تو روتا ہے یا تو غم کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اپنے چہرے کو آدمی ڈھانپ لیتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، صحابہ اکرام جو ہمارے صحابہ اکرام تھے نا، وہ بڑے کم ریا و نمود کے وہ لوگ تھے، ریاکاری نہیں کرتے تھے. وہ روتے بھی تھے تو ایسا روتے تھے کہ بازو والے کو نہیں معلوم ہوتا کہ بازو والا آدمی رو رہا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں فغطى اصحاب رسول اللہ وجوہهم، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے جب خطبے کو سنا تو اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا. وَلَهُمْ قَنِينَ، اس حال میں کہ صحابہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں صحابہ کرام کے رونے کی آواز ایسی آئی کہ گویا کہ جس طریقے سے کوئی آدمی جب روتا ہے تو روتے وقت آدمی کی آواز میں ایک قسم کا درد آدمی کے اندر ہوتا ہے. تو صحابہ اکرام ایسا رو رہے تھے کہ ان کی باتوں سے رونے کا انداز معلوم ہو رہا تھا. اور روتے وقت کیا ہوتا ہے؟ آنسو نکلتے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی کی ناک بھی جھڑتی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ایسا رو رہے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کی جو زبانیں تھی ان کی آوازیں موٹی ہو گئی تھی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ رونے کی وجہ سے ان کے ناک سے جو ہے پانی بہ رہا تھا، جس کو دیکھ کر لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رو رہے ہیں. اللہ اکبر، رونے کا مقام صحابہ کا ایسا تھا. اب اس حدیث میں دیکھیں بات کیا تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز کیسے کیا؟ خطبہ آپ نے دیا، کہا لو تعلمون ما اعلم، اے میرے صحابہ جن چیزوں کو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے. کون سی باتیں بتائیے؟ کن باتوں کو نبی جانتے تھے؟ آخر وہ کون سی باتیں تھی جن باتوں کو سن کر صحابہ اکرام زار قطار رونا شروع کی؟ کون سی باتیں تھی؟ آخر وہ ایسی کون سی خوفناک باتیں تھی کہ صحابہ اکرام کے آنسوؤں سے آنسو جاری ہو گئے،
आंखों से आंसू जारी होना ये कब होता है? या तो बात खतरनाक बात हो, या तो बात ऐसी हो कि उन बातों की वजह से आदमी का दिल जो है कब कपाए, ऐसे वक्त में आदमी की आंखों से आंसू जारी होते हैं। आंखों से आंसू निकलना ये कोई मामूली बात पर नहीं होता है। आंखों से आंसू उस वक्त निकलते हैं जब बात इतनी खौफनाक होती है कि आदमी का दिल पहले धड़कता है, उसके बाद आंखों से आंसू निकलते हैं। अब सहाबा किराम की हदीस में देखिए, लौ तअलमूना मा अअलम, नबी ने कहा कि जिन बातों को मैं जानता हूं अगर तुम लोग जानते। कौन सी बातें? मरने के बाद खबर के जो हालात हैं। मरने के बाद क्या होता है? आदमी को खबर में दफनाते हैं। जी, खबर में जो हालात होते हैं, मुमकिन नकीर के जो सवालात हैं, इस तरीके से खबर की जो रातें हैं, खबर के जो अजाबात हैं, खबर के जो मराहिल हैं, खबर का जो दबाना है, खबर का जो तंग करना है आदमी को, ये कैसा होता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबर हर एक को दबाती है। कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं गुजरा खबर ने उसे नहीं दबाया। हत्ता कि सहाबी रसूल हजरत वो सहाबी रसूल जिनकी मौत पर अल्लाह का अर्श टहल गया, मौत साब बिन माज, हजरत साब बिन माज ये ऐसे सहाबी हैं कि इनकी मौत पर अल्लाह का अर्श टहल गया। नबी ने इनके बारे में ये बात बयान की कि इस सहाबी को भी कब्र ने नहीं छोड़ा। और खबर का दबाना कैसा होता है? खबर ऐसे दबाती है कि आदमी की एक फसली दूसरे फसली से मिल जाती है। ये खबर का दबाना है, ये खबर हर एक को दबाएगी। तो अल्लाह के नबी ने यह बात बयान की, जो मैं जानता हूं मरने के बाद के जो हालात हैं, खबर का मामला है, बरज़ख का मामला है, इसी तरीके से कब्र के जो अज़ाबात हैं, खबर में जो सांप हैं, जो बिच्छू हैं, जो जहरीली चीजें हैं, अगर जिन बातों को मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लेते ना, तुम्हारी जिंदगी कैसे होती मालूम? तुम कलीला, तुम बहुत कम हंसते, जिंदगी में तुम्हारा हंसना खत्म हो जाता, वाला बकई तुम कसीरा, और तुम बहुत ज्यादा रोते। और आगे एक और रिवायत में अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की, वलौ तलज़्ज़तुम बिन्निसा, तुमने कि अक्सर लोगों का मामला ये होता कि औरतों से लज्जत हासिल करना छोड़ देते। अल्लाह अकबर। मालूम क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी बातें जो नबी जानते थे? इसीलिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप रातों में जब तहज्जुद पढ़ते, क़ियामुल लैल करते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ार क़ता रोते। क्यों? इसलिए कि नबी ये तमाम बातें जानते थे। आपको मालूम था कि खबर के हालात कैसे हैं, खबर में क्या होगा, मैदान महशर में क्या होगा, जहन्नम का अजाब क्या होगा। अल्लाह के नबी को इस बात का इल्म था। उसके बाद सही मुस्लिम की एक और रिवायत में यही बात अल्लाह सहाबा किराम ने ऐसे बयान की, बलग़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अस्हाबिही शैउन फ़क़तब। देखिए, अगर एक मिसाल आपको दूं, हम और आप आज हमारे घर वालों के साथ सोते हैं, कभी अपनी माँ के साथ, कभी अपनी बीवी के साथ, कभी अपने बाप के साथ, हम लोग कभी कभार पूरा घर एक साथ हम लोग सोते हैं। सोचिए, एक मर्तबा अगर आपको किसी ऐसी जगह सुला दिया जाए जहां पर सिर्फ अंधेरा है, जंगल है, तारीकी है, आपको सिर्फ अकेले सुलाया जा रहा है, तो आपको नींद आएगी? अरे आज तो मसाजिद जो है माशाल्लाह आबाद है, मसाजिद वीरान, उस जमाने की मस्जिदें वीरान थी, ऐसी रोशनी नहीं थी, लेकिन आज मस्जिदें इतनी आबाद रहने के बावजूद भी एक अकेला आदमी अगर मस्जिद में सोता डरता है, कहां अकेला सोऊंगा तो क्या होगा। सोचिए उस दिन क्या होगा जब आपको अकेला, आपको घर वाले, आपके अपने घर वाले आपको एक ऐसे खबर में, एक ऐसे गड्ढे में आपको डाल देंगे जहां पर सिर्फ धूल होगी, मट्टी होगी, आपके जिस्म पर सिर्फ बराए नाम एक कफन का कपड़ा होगा, बस। अब सोचिए कि उस कब्र में जहां पर आपको रहना है, वहां पर ना कोई अच्छा बिस्तर है, न वहां पर कोई ढंग की चीज है, न वहां पर कोई तकिया है, न वहां पर कोई गद्दा है, न वहां पर कोई ऐसा आरामदायक चीज है, बस आपको मट्टी के अंदर सोना है। बराए नाम आपको तकिया भी नहीं है, सिर्फ आपको मट्टी के अंदर ही सोना है। आपको वहां पर ना आपके बच्चे आपके पास आपको डिस्टर्ब करेंगे, ना आपकी बीवी आपको डिस्टर्ब करेगी, अकेले आपको सोना है। जी, अकेले आपको सोना है। सोचिए अगर ऐसा मामला दुनिया में किसी आदमी के साथ किया जाता तो आदमी की नींदें हराम हो जाती। तो अल्लाह के नबी कहा, लौ तअलमूना मा अअलम, मेरे साहबा जिन जिन बातों को अगर मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लेते तो
तुम्हारी जिंदगी ऐसे होती कि तुम बहुत कम हंसते, बहुत ज्यादा रोते। इस हदीस से एक और मसला ये भी मालूम हुआ कि आदमी को चाहिए जिंदगी में आदमी बहुत कम हंसे, ज्यादा रोए, क्योंकि ज्यादा रोना ये मोमिन की अलामत है। मोमिन क्या करता है? बहुत कम हंसता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तक्सुरु दिहक फइन्न कसरतु दिहकी तुमीतुल क़ल्ब। अल्लाह के नबी का लोगों ज्यादा मत हंसो, क्योंकि ज्यादा हंसी इंसान के दिल को जी मुर्दा कर देती है, दिल मुर्दा होता है। इसीलिए मोमिन को हमेशा ज्यादा हंसने के बजाय ज्यादा रोना चाहिए, क्योंकि दिल नरम होता है रोने की वजह से, दिल में एक रिक्कत पैदा होती है। इसीलिए रोने की आदत डालें आप। ये सहाबा किराम का मनहज था, ये सहाबा का तरीका था, ये हमारे नबी का उसवा था, नबी का नमूना है हमारे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते, ज़ार कतार आप रोते। सहाबा का भी ऐसे मामला होता, यहाँ कुरान मजीद तिलावत होती, सहाबा किराम ज़ार कतार होते। आज हमारा मामला क्या है? जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, बिल्डिंगें हैं, जायदादें हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ रोने की कमी है। आज हम बहुत कम रोते हैं। इसे रोने की आदत को डालें, क्योंकि रोने की वजह से दिल में नरमी पैदा होती है और दिल में आखिरत का डर पैदा होता है। अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जितनी बातें इस हदीस की रोशनी में बताई गई हैं, अल्लाह सही माने में इस पर अमल तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।